ଦେଖୁଛୁ हे गाइज वेलकम टू आवर चैनल। मु जाऊँ से आग रास्ता मामू पु आसो से मत किसी पनीपरिया आनीदब ए देखा कौन पनीपरिया आणुची आउ से भी कॉलेज से भी मो क्लास से मत कॉल कला कि तू आसीठा बाहर जा माई पठेटी कौन पनीपरिया मुझे घर बाहर से पनीपरिया आनदब जे जाऊे। जो कहते नरी आंड पनीपरिया से देखा पनीपरिया आंडी और से आणिकी कलेक्टर गला मुझे जाऊँ जी घर को लगे मु बइंडा जाऊँगी आ बइंडार टी काम अच्छी मोर मुझे बइंडा जी आज कलेज जाइनी तो देख पारे आ टाइम हो गला 12टा एवं मिल कि ना लिफ्ट मुझे डाउट लिफ्ट मिलनी लगुच देखा खाली भी जाऊँ से बाट जाए बइंडार आसले से गोटे शुद्ध घर अच्छे से निमंत्रण देते से भोजी खाई आसबि एवं अधा बाटर रहीगली गाड़ी नहीं मिले एवं गाड़ी मिलनी गोटा गाड़ी आज नहीं ना बोधे आक्की भाई थे विक्की भाई को पाखे कथा इच्छापुर स्टाण्ड बोले ये जगह ये जगह समस्त रही आम इच्छापुर स्टाण्ड गले चलो। फाइनाली बइंडार पहुँची गलु मो भाई को सांग नवीन भाई जड़े टेम्पुरे पलि आसली देखा स्कूल छुट्टी हो छुट्टी हवा अच्छी पिला सब जाड़े अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल फाइनाली बइंडार पहुँची गली आबी नरी भाई पाक नरी भाई पाखे किसी मो फोन पे को किसी पैसा पठार
आग्रह नौरी भाई रखी बार थे इन्होंने कड़ी तपस्या से अपने आप को इस काबिल बनाया है। ट्रेनिंग के लिए जय नौरी भाई को लिख रहे ओपन पे को 100 टावर उठे दो 100 टावर उठे दो हां हां आप पे बस उठ रही है। साला ऐसे लग रहा है जैसे बंदर के सर पे तरबूज। वही रहा हां चल तो गुरु फोन मोड़ा नहीं कौन मजाक कर रही हो? बड़ा तो है दे पठाओ ये का है ये बसटा हमारे से वो ଯିବୁ କି ନାହିଁ ହେଇଠି ଯିବୁ କି ନାହିଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇ ବାଟରେ ଜଣ୍ଟା କଲେଜ ବଇଣ୍ଡା ସେଇ ଜଣ୍ଟା କଲେଜରେ ଟିକେ ରହିବା ଗୋଟେ ନିକୋ ଭାଇ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ନିକୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ତାପରେ ଯାଇ ରାମପୁର ଦେଇକି ଗାଁକୁ ଇଚ୍ଛାପୁର ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା আমরা পরে সে কেবে আইন নথিলা তো ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ବନେଇଲେ ଆଉ
ସେଇପଟେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇପଟେ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଜି ତ ଏଇପଟେ କାହିଁ କହିଲେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲି। ବଇଣ୍ଡା କଲେଜ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଯାଉଛୁ ବଇଣ୍ଡା କଲେଜ ନିକୁ ଆଇଥିଲା, ନିକୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ କହୁଥିଲା ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆସିଗଲୁ ଗାଁର ଭାଇଙ୍କ ଘର ଏଠି ଆଗରେ। ଏବେ ଆସିଲୁ ୱେଣ୍ଡର ନରି ଭାଇ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ଏବେ ଘରେ ଅଥିଲେ, ସେ ଆସିବେ। ନରି ଭାଇ ଘରେ ଖାଇଦେଲେ, ଦିବ୍ୟ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଯିବୁ ଭୋଜି ଖାଇ ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ନେଇକି ରେଡ଼ି ଆଉ। ପିଲାକୁ ଦେଖୁନ ପୁରା ମେକଅପ୍ ନା ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ଶୁଣବ ପିଲା ଇଆଡ଼େ ଅନଉଛି ମେକଅପ୍ ନେଇକିନା ପୁରା ଆସିଛୁ ନାଇଁ। ହଉ ନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ମୁଁ ଗଲି ସେଇ ବଇଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଆମ ଏଇ ମାଝିଆମରି ଗୋଟେ ଗଲି ବଇଣ୍ଡା, ଆଉ ବଇଣ୍ଡାରୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ସେଇ ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ସେ ଗୋଟେ ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼େ ବାଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଇଣ୍ଡା ଗୋଟେ RD ହାଇସ୍କୁଲ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ଦେଇକି ଆସିପାରିବେ ଏବେ। ସେଇ ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକା ଆମକୁ ହେଉଛି 9 କିଲୋମିଟର ଗାଁର ବଇଣ୍ଡା, ଆଉ ଏଇପଟେ ଗଲେ 5 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି ବଇଣ୍ଡା। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ।